Mag-makeup tayo. I'm gonna teach you how to make up. Ni, ka-arty. Pearl? Kani una, no? Ano tawag ani? Primer first. Ala, nadaghan ako. Primer. Then blend it together. Ka-arty together. And then sunscreen. Karon lang ko nag-makeup og inani, step by step. Lately. Sunscreen. We are using Bello product. Kaarty yun! Ay, sorry kay karon lang ko na inani ka-arty. And then press powder. What's this? Kung ano? Foundation. Parang may natutunan na talaga ako sa iyo, guys. What I'm gonna use is the foundation, the matte Maybelline. Murag mas lindo tong foundation nga imong gikuan pero sayang kasi ni kani akong unahon. Asa naman imong kuyog? Kisa gali ito yung ngalan, si Niel. I'm gonna use Maybelline. Oh, Maybelline. It's a Maybelline New York. Then blend it in. Na-blend na, Pearl. Next, press powder. Okay, press powder. Ang ganda ng ating kuwan na. Ating salamin. Ito na lang gamitin natin para good for your eyes. Kaya magamit ito siya. Di naman magamit, oy. Ga-arty-arty kayo, di magamit. Press powder. Pearl? Where's the press powder? Okay. So, ang atong press powder kay naguba. See? But we are using the Says Lady face powder. Ang gamit pa naman siya. Pero huwag kayong mag-alala. Ko. Pag halimbawa pa yung inani, Pearl, ginataktak yapon ang powder niya. Gana? Adili. Kuwan kasi na siya nag-class dati. Kasi talaga na, makeup class. Makeup class sa school talaga yun. And then, next. Kung bibili. Kumakain tapos ganyan pa. After that, susunod, blush on, Pearl. We have blush on here. The arty kayo siya. I'm gonna use the Careline Slay to Slay pink. Hindi ba? Parang gadyo tunog inaan ba? Blend it. Blend it. Okay. After that, we're going to use unsay una, Pearl, ang nilay sa taday. Nilay sa ta. I'm gonna use the Tevant eyebrow duo. Tevant mo diho.
Kasi ako ginimo sa una. Kuan lang ko. Kilay, and then foundation, and then lipstick. And powder, ganun lang pearl. Hindi lang pangit ang pagkagawa. Ito lang i-blend. Let's do the blending. Wala pearl, wala siya na shape ang kilay pearl. Warak din siya pearl. So, manday na lang daw sila makita. We're using the... Sini. Sini. And then we're using this. Magkuhan ko, mag-colorful ko sa ato ang mata. Gusto ko mag-try. I want to try it. Kasi mayo dark color ang unahon. Sa eyeshadow. Okay. I'm using the yellow one. This one. And then ito na. This one. Ay, ito na akong get. I think this one. Then, wala, parang ay, nakalimot ko, nag-brilliant, hindi ko gabi eh. Nag-brilliant ko gabi sa tupang akong nagkuhan siya, nagpiling. Ang tatong ko, nagpiling. And then, parang na to, Slay Nida. Another highlighter. Like that. Ay. Kunti na lang. Stick na ta. Stick na ta. Hapit na. Another... ano ko ba? Itulan ko na mamaya ang finished product. Nagwanta, nag-brilliant to ganiha. So, ang nangyayari, meron siyang mga dry skin, mga dead skin cells. Uy, my cells. But, tingnan ko sa akin. Ito ko pang mag-panikas. So, dito. Meron na sa akin. Then, yeah, and then, I think we're done. That's our look for today. Ano, ulo magyapon. Asa man eh? Hindi taga ulo magyapon ba na? Nagyapon. Tapos. Yan na lang ang finish for a look. I'm gonna... hindi pa pala tapos. Yung ating kilay pa. Pilik mata. Let it dry. I-dry muna natin yan. Pilik na ka. So, gagamitin natin na ito. Pakita ko sa inyo. I've been using this for matagal na talaga. Ang vloggers na talaga. Nagpili ito. Bawal mag-reel ngayon. Bawal din dala ng wallet. Pwede. Pero lang wallet bawal. Bawal magdala ng ito bawal. This is not good. This is not good. Chaotic na ito. Sana ni? Kabalo ba? It's my final look. Bawal naman ito ng cellphone. Bawal ng cellphone. Sexy ko doon.
Keep it on the low. Keep it on the low, low. Keep it on the low, 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 low. Keep it on the low. Keep it on the low, low. Keep it on the low. Keep it on the low. Keep it on